सर घर से तपाईँको मेरो बुझ्दा माइका जाएको खुद कहाँ जा रहे हो मैं कहाँ जाऊँ माइका अब मायका माइक मायका मतलब मम्मी के घर में से आया है तो अच्छा ये पैदल आ रहा है आपको कुछ दिक्कत नहीं हो रहा ए गाडी रोकिदिँदैनौ गाड़ी रोक्दैन होइन टोटो पनि त छैन यस्तोमा ए कति टाइम लाग्छ यस्तोमा तपाईँको घर जानुमा अलिकति तल हौ चौतारा भेटी भएपछि ओह्रालो कि দিয়ে কভার এক্সে মধ্যে বুঝবে তো কি তুলবেন সিসনি যাই হোক আন্টি ঠিক छ जानु तपाईँ हम लोग यति जानु हुन्छ ल घुम्नु कहाँ घर छ यो मेरो तल बसमा परेको अहिले कामबाट त्यतै गएको ठिक छ काम गर्छु কি দিয়ে কল মুই একনা বুঝুন নে ভাই দেশ মনে মাথা শেষ তো যাই হোক যা কইছে মনে আসছে মনে মার বাড়ি থেকে আসিল মনে হয় যাই হোক মো দাদির মতো বয়স তাই কিছু তো যাই হোক তো চলেন আমরা আর না আগে যাবো তো আগে যা তারপর তোমাকে দেখাবো তো তার মধ্যে এদিকে না দেখি না কত সুন্দর জায়গা আছে দেখেন তো